جی हेलो दोस्तों, मैं हूं कंवर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि पोलैंड के फॉरेन मिनिस्टर आए हुए हैं भारत, और वहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन तब पैदा हो गई जब इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने पोलिश फॉरेन मिनिस्टर को ये कह दिया कि तुम हाल ही में पाकिस्तान गए हुए थे, और तुम पाकिस्तान की ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है ये आप सपोर्ट करना बंद करो। दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है बाय द वे। अब हुआ क्या था कि बेसिकली द थिंग इज कि जो जॉइंट स्टेटमेंट आई थी डेप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड पोलिश फॉरेन मिनिस्टर की, उस पे एक स्टेटमेंट आई थी कि जनाब जो पोलिश साइड है उसको ब्रीफ किया गया था वॉर इन यूक्रेन, एंड पाकिस्तान साइड ब्रीफ्ड ऑन द जम्मू एंड कश्मीर डिस्प्यूट। यानी कि द पोलिश साइड ने, यानी कि पोलैंड ने पाकिस्तान को यूक्रेन के बारे में बताया। इंटरेस्टिंग पॉइंट। पोलैंड ने पाकिस्तान को यूक्रेन के बारे में बताया, और पाकिस्तान ने पोलैंड को जम्मू एंड कश्मीर के डिस्प्यूट के बारे में बताया। और दोनों साइड्स ने क्या कहा कि हमें पीसफुल सोल्यूशन चाहिए टू द कॉन्फ्लिक्ट, यूएन चार्टर और इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक। ये थी वो बात, ठीक है, जिसको डॉक्टर जयशंकर कह रहा है कि जी तुम तो वो जो पाकिस्तान में बात करके गए थे ना, वो तो तुम दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहे हो। ये मैं चाहता हूँ ये आप सुनने दें। is both unfair and unjustified. I do so again today. Deputy Prime Minister, you are no stranger to our region and are more than familiar with the long-standing challenges of cross-border terrorism. I hope at this meeting to discuss some of your recent travels to the region. Poland should display zero tolerance for terrorism and not help fuel the terrorist infrastructure in our neighborhood. Once again, a warm welcome. वो उसको कह रहे हैं कि भाई तुम टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रहे हो, तुम टेररिज्म के इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है ना जी। अच्छा, दुनिया से कोई मुल्क पाकिस्तान आएगा। अब इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया असर्ट कर रहा है कि खबरदार, तुम लोगों ने कश्मीर की बात की, ये मेरा इंटरनल मसला है। खबरदार, आप लोगों ने कश्मीर की बात की, ये मेरा इंटरनल मसला है, ठीक है ना जी। सो इस चीज को जरा देखिएगा। अच्छा, ये जो बात उन्होंने की है कि पोलैंड शुड शो जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म एंड नॉट हेल्प फ्यूल द टेररिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर इन आवर नेबरहुड। पोलैंड वाले तो परेशान हो गए होंगे कि बात हम कैसे टेररिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे याद है बिलावल भुट्टो जरदारी गए उधर जर्मनी, वहाँ पे जर्मन फॉरेन मिनिस्टर ने यही बात की कि जनाब जर्मनी ये चाहता है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मसले जो है, कश्मीर मसला यूएन चार्टर के मुताबिक हो। इंडियंस उनको कह दिया, आप ये क्यों कहते हैं, आपने ये बात क्यों की कि ये यूएन चार्टर के वो उसके मुताबिक हो। समझ रहे हैं बात को? तो इंडियंस इस मामले में बड़े टची हैं कि वो जनाब किसी को बात भी नहीं करने देते, किसी को बात भी नहीं करने देते। वो कहते हैं नहीं नहीं, ये हम ये अलाउड नहीं करते आपको, ठीक है जनाब। तो इस चीज़ से एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, बाकी वहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने इंडिया ने बताने की कोशिश की कि मैं क्या हूँ तुम क्या हो, हमने तुम्हारे मुल्क में इतनी इन्वेस्टमेंट की है। बेसिकली तो क्या तुम्हारी क्या औकात है यार। ये बेसिकली द वे दे इंडियंस आर गेटिंग टफ। इंडियंस बड़ा टफ हो रहे हैं फॉर ऑल दीज कंट्रीज। ये छोटे मुल्क हैं ज़रा यूरोप के, ठीक है, ईस्टर्न यूरोप, इधर से अभी सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप, सेंट्रल यूरोप, ये अभी इंडियंस इनको नहीं हिलने देते। वेस्टर्न्स के साथ उन्होंने ताल्लुकात आपने ठीक कर लिए हुए हैं, ठीक है। और अब पोलिश फॉरेन मिनिस्टर आया है, और डेप्टी प्राइम मिनिस्टर भी आई थिंक ये पोलैंड के। तो अब देख रहे ना कि कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान के बारे में एक बात भी नहीं सुनना चाहता, कह रहे सॉरी ये नहीं हो सकता,
ठीक है। अब इंडिया और पोलैंड का प्रॉब्लम क्या है? रशिया के ऊपर दोनों के डिफरेंट स्टैंड्स हैं। पोलैंड यूक्रेन को सपोर्ट करता है, रशियन इन्वेजन जो है वो उसके खिलाफ है, मिलिट्री एड दिए हैं और रिफ्यूजीज को होस्ट किया है, सब कुछ किया है, जिसकी वजह से एक म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट एंड ऑल दैट। अच्छा, मैंने वैसे इस पे ना, मुझे याद है, मैं अगर आपको थोड़ा सा बताऊं, अब पोलैंड का, इफ यू जस्ट, आप पोलैंड का मैप निकालें, पोलैंड का मैप निकालें और वहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि बेसिकली प्रॉब्लम है क्या। पोलैंड का प्रॉब्लम ये है, जो पोलैंड के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आए थे, मैं उसके आपको बैकग्राउंडर बताता हूँ। ये मैंने पहले भी बताया था, अभी फिर बताने लगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। अब पोलैंड का मैप इस तरह का है कि पोलैंड जहाँ पे है ना, एक तरफ पोलैंड के लगता है जर्मनी, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, यूक्रेन, बेलारूस, लिथुआनिया, ये 6-7 मुल्क लगते हैं इसको। यूक्रेन की बहुत लंबी सरहद है, तो वो बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन एक और इनके लिए प्रॉब्लम है, एंड दैट कंट्री इज बेलारूस। दैट कंट्री इज बेलारूस। बेलारूस के जो प्रेसिडेंट हैं वो पाकिस्तान आए हुए थे और पाकिस्तान के वजीर आजम भी वहाँ गए हुए थे, एंड ऑल दिस, ये एक चीज़ हुई थी। अच्छा, इसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ देखने वाली है। बेलारूस जो है उसने कहा है कि वो 1.5 लाख पाकिस्तानियों को वेलकम करेगा फॉर द जॉब्स इन बेलारूस। जो बेलारूस की गवर्नमेंट है, अगर वो ये कहती है कि जी ठीक है 1.5 लाख बंदा बेलारूस आ जाए, तो पोलिश ये समझते हैं कि जो फर्स्ट टारगेट होगा वो पोलैंड होगा, कि ये जो 1.5 लाख बंदा पाकिस्तान से बेलारूस जाएगा, ये वहां जाके काम करेगा। उसमें से 1.5 लाख में से उन्होंने कहा देयर इज नथिंग इन बेलारूस। बेलारूस में क्या है? बेलारूस आइसोलेटेड है, बेलारूस का ताल्लुक तो रशिया के साथ है और किसी के साथ तो है नहीं यूरोप के अंदर। एयर स्पेस भी बंद रहती है, यूक्रेन के साथ भी ताल्लुकात ख़राब है, लिथुआनिया के साथ तसव्वुर ही कोई नहीं है, ठीक है? तो फिर किधर जाएँ? आना तो उन्होंने पोलैंड है। तो पोलैंड से होके फिर उन्होंने जर्मनी जाना है, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक, चेकिया, दिस दैट, ये वो, आगे पीछे जहाँ भी जाना जाए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो पोलैंड के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान में लार्जली इस बात को भी डिस्कस करने आए हुए थे। ये मेरी एक असेसमेंट है, मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि अभी से साल एक पहले ये बात है। लेकिन जब वो आए, पाकिस्तान ने उनसे गपशप मारी, गपशप में वहाँ पे कश्मीर डिस्कस आ गया। उन्होंने कहा जी ये तो हम इसको करेंगे। तो उन्होंने कहा यार आप लोग हमें तो बड़ा सिखाते रहते हैं, तो हमारा भी कश्मीर का मसले की कहानी सुन जाए। वो कश्मीर के मसले की कहानी हमने कहानी सुनाई पोलैंड के लिए, आज उन्होंने कहा जी तुसी टेररिज्म सुनाते हो। यानी कि जिस चीज़ को पाकिस्तान ने कहा है कि हमारी कहानी सुने, ठीक है, उसको इंडियंस क्या कहते हैं कि तुम लोग टेररिज्म कराते हो। समझ रहे हैं बात को? अच्छा, हमारी पोलैंड के साथ क्या बात हुई कि जो पोलिश के जो वॉर टाइम रिफ्यूजीज हैं, ठीक है जी, वो यहाँ पे आए हुए पोलिश आर्म फोर्सेस जो हैं, वो उनको वर्ल्ड war II में भी हमारी उनके साथ कंट्रीब्यूशन थी। पाकिस्तान एयर फोर्स की क्रिएशन में भी उनकी कोई सपोर्ट थी, और वो एक पुराना ताल्लुक था, ठीक है ना जी। लेकिन आगे से यंग जनरेशन्स को भी वो चीज़ें लेके जाना चाहते हैं, और ये चीज़ जो है वो मैं ये एक नज़र आती है। अब पाकिस्तान पोलैंड के साथ लॉन्ग टर्म ताल्लुकात चाहता है, इलेक्शंस जो हैं वो में भी वो सपोर्ट करते हैं कि जी ठीक है पाकिस्तान में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, दिस दैट, लेजिस्लेचर्स आने चाहिए, एमओयू होने चाहिए, डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट बनने चाहिए, मतलब इस तरह की चीज़ें हैं। समझ रहे हैं बात? लेकिन वो उन्होंने क्या कर दिया, जयशंकर साहब ने सीधा हमला कर दिया उसके ऊपर। वो भी आगे से परेशान हो गया होगा कि ये मेरे साथ क्या हुआ, ठीक है। उसने भी फिर ज़ाहिर बात है जो उससे हुआ, मेरा ख्याल है ये कुछ उसने भी कहा है बातें, ये ज़रा सुनिएगा उसको।
سو وہ بیسیکلی یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، تم بھی متاثر ہو، ہم بھی کراس بارڈر ٹیررزم سے متاثر ہیں. تو وہ بیسیکلی اپنی رشیا کی کہانیاں وہ سارا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ایک تو میں نے کہا تھا کہ ان کا آپس میں پرابلم ہے رشیا کے اوپر، ٹھیک ہے نا جی. اور یہ چاہتے ہیں کہ جی کشمیر کا ذکر نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. انڈینز یہ چاہتے ہیں کہ آپ کشمیر کا کبھی ذکر نہ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ انڈینز کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو وہاں پہ بڑی انویسٹمنٹیں کی ہوئی ہیں پولینڈ میں، ٹھیک ہے. جے شنکر صاحب نے کہا کہ جی $7 بلین کی پولینڈ کے ساتھ ٹریڈ ہے. انڈین انویسٹمنٹ آف $3 بلین ان پولینڈ بھی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ بیسیکلی ان کو بتا رہے ہیں کہ ہم تو آپ کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں اور تم کیا کر رہے ہو اور تم کیا ہو، ٹھیک ہے نا جی. ٹو وچ آئی سی اینڈ آئی ریئلائز کہ یار یہ ایک فیکٹر جو ہے نا اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. دس فیکٹر مسٹ بی ایڈریسڈ اینڈ سین. اب انڈیا اگر لوگوں کو یہ کہے گا کہ تم کشمیر پہ بات کرو گے تو تم ٹیررسٹ ہو، سمجھ رہے ہیں. تو فار ہاؤ لانگ پیپل ول ٹالریٹ. لیکن انہوں نے بات تو اب کر دی ہے، اور پاکستان کو بھی اس پہ ذرا سخت سٹیٹمنٹ ویسے جو ہے نا دینی چاہیے. پاکستان دے گا کہ نہیں دے گا، یا پاکستان دیکھے گا کہ پولینڈ کیا کرتا ہے. ریالٹی میں تو دیکھیں، میں آپ کو بات بتاؤں جو میں چیز سمجھ رہا ہوں اور میں نے چیز دیکھی ہے. اینڈ واٹ از سگنیفیکینٹ ایٹ دس مومنٹ، نتھنگ میٹرز مور دین ٹریڈ، بزنس اپرچونیٹیز. یہ جتنے بھی یورپینز آ رہے ہیں سارے انڈیا کے اندر، ان کو پتہ ہے یار یہ آئیں گے تو وہاں پہ انڈیا ایک بڑی مارکیٹ ہے، EU کام کر رہا ہے ان کے ساتھ ٹریڈ میں. تو ہمیں تھوڑا سا نا اب اس ڈائریکشن میں چل پڑنا چاہیے. تو یہ سارے کے سارے جو نا اس ڈائریکشن میں چل رہے ہیں. ٹو بی آنیسٹ، اگر جو میری اس میں وہ ہے دیکھیں آپ، اور یہ کوئی میٹنگ اتنی اچھی نہیں رہی ان کی پولینڈ کے ساتھ. اگر آپ دیکھیں تو یہ جے شنکر صاحب لیکچر دے رہے ہیں، اس کو بتا رہے ہیں. پھر آپ یہ ایک تصویر آپ دیکھیں، اس میں دونوں کے منہ جو ہے نا فرینکلی سجے ہوئے ہیں. جے شنکر صاحب بھی بڑے نا وہ سخت موڈ میں ہیں. اگر آپ اس کو تھوڑا سا اسٹڈی کریں، ہاؤ کین آئی شو یو ان اے بگر وے، کہ آپ کو وہ لگے گا کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں. کہ مجھے جو ہے نا وہ غصے میں ہے وہ بھی، جے شنکر صاحب بھی. اور کوئی ایس سچ وہ نہیں ہو رہی، کوئی بڑی ویلکمنگ چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے. انڈیا جو ہے اس نے یہ کہا ہے کہ جی اگر آپ پاکستان کو سپورٹ کریں گے تو پھر ہماری آگے کوئی نہیں ہے. اور انڈیا کو وہ کہتے ہیں کہ تم یوکرین کو سپورٹ، تم رشیا کو سپورٹ کر رہے ہو، تم رشیا کو سپورٹ کر رہے ہو. تو یہ ایک بڑی آئی ڈو سی دس ایز اے بگ تھنگ. یہ ایک بڑی چیز ہوئی ہے میری سینس میں. بڑی چیز اس سینس میں ہوئی ہے نا کہ یار وہ یہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ہمیں کہیں نہ کہیں پہ کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ یہی ہے کہ پاکستان کو ذرا ٹائٹ کرو، کشمیر کے مسئلے میں پاکستان کہیں پہ بھی موقف نہ بنا سکے، یہ وہ چاہتے ہیں. لیکن جتنی بڑی پاکستان مارکیٹ بنے گا نا اتنا ہی بڑا پاکستان کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے نا جی. میں یہ سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے. اور ایک چیز یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی یہ جو بڑی مارکیٹ ہے نا، آپ کی جو 300 ملین، 350 ملین، 400 ملین کی مارکیٹ، خیر دراصل بڑی پاپولیشن کو کیش کرنا سم ٹائمز پروڈکٹیو بھی ہوتا ہے، سم ٹائمز ان پروڈکٹیو بھی ہوتا ہے. کیونکہ آپ نے پھر آپ کون سی طرح کی لیبر پروڈیوس کر رہے ہو. انڈیا اپنی مارکیٹ کا بڑا بریک کرتا ہے کہ میرے پاس بہت بڑی مارکیٹ ہے. ہمارے پاس کیا ہے، کیا ہماری مارکیٹ کوئی اسکلڈ لیبر ہے، نہیں ہے، کس طرح ہے. تو یہ چیزیں بھی دے آر ان فرنٹ آف اس، یہ بھی مجھے نظر آتی ہیں. بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا نکلتا ہے اور کیسے چیزیں جو ہے نا وہ ایک فلو، مومنٹم، کیسے یہ سارا بنتا ہے ایک
یہ دیکھیں یہ بڑا ضروری ہوتا ہے، یہ فلو مومنٹم بنانا، یہ کرنا اٹس ناٹ این ایزی تھنگ، یہ کوئی وہ چیز نہیں ہے. اور جدھر وہ نہیں بنتا کہ آپ مسلسل آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپنے آپ کو پروجیکٹ کیسے کرنا ہے، وہ پروجیکٹ کر رہے ہیں، یورپینس کی آنا مجبوری ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے. اور کچھ پولش کمپنی پاکستان میں بھی کام کر رہی ہیں بائی دا وے، یہ نہیں کہ نہیں کر رہی، لیکن پھر بھی ایک چیلنج تو ہے نا کہ کس طرح چیزوں کو آگے لے کے چلنا. لیٹس سی، دیکھتے ہیں کہ یوکرینینز پولش اسے کیسے دیکھتے ہیں اور کیسے رسپونڈ کرتے ہیں.